संसारो दावानरमिरो लोका कानाय कारुण्य घन घनात्तम सकलन गुणनवस वन्दे गुरासी चरण रविन्द तप्त सकलन गुणनवस वन्दे गुराची चरण रविन्द महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाचान मनस रसेन कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाचान मनस रसेन सुतरंग भाज वन्दे गुराची चरण वन्दे गुराची चरण रविन्द युक्तस्वभक्तं च नियुतयोऽपि वन्दे गुराची चरण रविन्द साध साधन तीप्ता हरिभक्त संग साधन तीप्ता तैव तीप्तिं भजत सदैव वन्दे गुराची चरण रविन्द तैव तीप्तिं भजत सदैव वन्दे गुराची चरण रविन्द श्रीराधिका माधवय रपार माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना राधिका माधवय रपार मधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना
Vande Gura Charanarvinda Chanachadanalupa Vande Gura Charanarvinda Vande Gura Charanarvinda Nikunja Juna Ratikeli Sidai Yajali Vere Jokira Pekshaniya Tatradidaksha Atevalavasha Vande Gura Charanarvinda Adidakshayate Vallavasha Vande Gura Charanarvinda Saksatharitena Samasta Shastra Uktastatthava Bhatayeva Sadbhi Intu Pravorja Priyaye Bhatasya Vande Gura Charanarvinda Intu Pravorja Priyaye Bhatasya Vande Gura Charanarvinda Prasadat Bhagavat Prasada Rasa Prasada Nagati Kutayapi Rasa Prasada Bhagavat Prasada Pravarja Priyaye Bhata Charanarvinda Jaya Jaya Guru Saja Satri Chanda Vande Gura Charanarvinda Tuan Saja Satri Chanda Vande Gura Charanarvinda Jaya Jaya Guru Dev Guru Dev Guru Dev Guru Dev Jaya 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 Prabhupada 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 Jaya Jaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namoyo Padaya Bhutale Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunnavadi Vachata Dishatarine
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasati Gaur Bhakta Vrindaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasati Gaur Bhakta Vrindaya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radha Jaya Panchatata 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 Jaya Panchatata Jaya Panchatata Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya 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 Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur सकले भगवान उद्देश्य प्रणाम करुण जय ध्वनि जय नित्यलीला प्रविष्णु अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय इस्कॉन फाउंडाचार्य बीबीडी फाउंडाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय नित्यलीला प्रविष्णु अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय साक्षात वैराग्य मूर्ति सिद्ध शिल भागवत गौर कृष्णदास बाबाजी महाराज की जय सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय वैष्णव सार्वभौम शिल जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की
जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़क स्वामी प्रभुगण की जय कलिजुगे जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की नीलाचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय मायापुर नवद्वीप धाम की जय मायापुर चंद्रोदय मंदिर की जय श्री श्री राधा माधवष्ट सखी वृंद की जय पंचतत्व की जय गौर निताय की जय नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की समवेत भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल गुरुदास डिवोटीज हरे कृष्ण, ऑल गुरुदास डिवोटीज हरे कृष्ण, ऑल गुरु गौरांग शिल प्रभुपाद की। श्री श्री नृसिंहदेव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, समस्त गौर भक्त बिंद की, पिताई गौर प्रेमानंदे। नमस्ते नर नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद शीलाटंकन खलाए, हित निसिंह परित निसिंह, हित निसिंह परित निसिंह, परित निसिंह
जत जत जावि तत निसिंह जत जत जावि तत निसिंह बहि निसिंह हृदय निसिंह बहि निसिंह हृदय निसिंह बहि निसिंह हृदय निसिंह नरसिंह मदिं शरणं प्रपदे नरसिंह मदिं शरणं प्रपदे तब कर कमल बरे नख अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु कनबिंगा केशवदिता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमल बरे नख अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु कनबिंगा केशवदिता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमल बरे नख अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु कनबिंगा केशवदिता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमल बरे नख अद्भुत सिंह दलिता हिरण्यकशिपु कनबिंगा
जय केशवदीता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवाधिता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवाधिता जय जय केशवदीता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जय केशवदीता जय केशवदीता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जय केशव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर जय श्री सिंहदेव भगवान की जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त बिंद की निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा मायेदेर जन्य तुलसी आरती पंचतत्व मंदिरेर सामने है अपना दया करे सिक्यूरिटी निर्देश अनुसारे पंचतत्व मंदिरे चले जाएं। माताओं के लिए तुलसी आरती पंचतत्व मंदिर का सामने होता है। आप लोग कृपा पूर्वक सिक्योरिटी का निर्देश अनुसार पंचतत्व मंदिर का सामने चला जाएगा। हरे कृष्णा सबाय तुलसी महारानी के भक्तिभावे प्रणाम करुन। बिंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशव शेष विष्णु भक्ति पददेवी सत्यवते नमो नमः। बिंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशव शेष विष्णु भक्ति पददेवी सत्यवते नमो नमः। बिंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशव शेष विष्णु भक्ति पददेवी सत्यवते नमो नमः। बिंद देवी तुलसी महारानी की शिला प्रभुपाद की निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसे
नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाबो এই অবিলাসে। এ নামা নামা দোলাসে কৃষ্ণ প্রেয়াসে নামা নামা। যে তোমার শরণালয় তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। যে তোমার কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবনবাসী। কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবনবাসী। তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়াসে নামা নমঃ। মোরা অবিলাস বিলাস কুঞ্জে দিয়বাস। মোরা অবিলাস নয়ন হেরিব সদা যুগল রূপরাশি। নয়ন হেরিব সদা যুগল রূপরাশি। যুগল রূপরাশি তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়াসে নামা নমঃ। এই নিবেদন দর সখীর অনুগত কর। আহা এই নিবেদন দর সখীর অনুগত কর। ও সেবায় অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী। সেবায় অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী। তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়াসে নামা নমঃ। তুলসী দীন কৃষ্ণ দাসে কয় এই যেন মুরার। দীন কৃষ্ণ দাসে কয় এই যেন মুরা হয়। ও শ্রী রাধা গোবিন্দ প্রেমে সদা যেন বাসী। আমি শ্রী রাধা গোবিন্দ প্রেমে সদা যেন বাসী। তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়াসে নামা নমঃ। তুলসী কৃষ্ণ আনে কানে চাপানে
ব্রহ্মহতদে কানিছ তানি তানে বনশন্তে পদক্ষে ন পদে পদে হানি Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. সবাই বলিয়ে দুই হাত তুলে Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. জয় তুলসী মহারানী, জয় তুলসী মহারানী, তুলসী মহারানী, জয় বৃন্দা দেবী, জয় তুলসী জয় জয় প্রভুপাদ, 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 প্রভুপাদ। নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল, নিতাই গৌর, নিতাই গৌর হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। হরি হরি বল। সবাই তুলসী মহারানীকে প্রণাম করুন। বৃন্দায় তুলসী দিব্যায় প্রিয়ায় কেশব শেষ বিষ্ণু ভক্তি পদে দেবী সত্যবতে নমো নমঃ। বৃন্দায় তুলসী দিব্যায় প্রিয়ায় কেশব শেষ বিষ্ণু ভক্তি পদে দেবী সত্যবতে নমো নমঃ। বৃন্দায় তুলসী দিব্যায় প্রিয়ায় কেশব শেষ বিষ্ণু ভক্তি পদে দেবী সত্যবতে নমো নমঃ। বিন্দু দেবী তুলসী মহারানী কি জয়, শিলা প্রভুপাদ কি জয়, নিতাই গৌর শীতনাথ প্রমানন্দে, হরি হরি বল। সকলে বসুন, সকলে বসুন দয়া করে। প্লিজ বি সিটেড। প্রিয় ভক্তবৃন্দ সকলে বসুন। प्रिय भक्तबिंद सभी आसन ग्रहण कीजिए। On behalf of Sri Mayapur Chandrodaya Mandir, ISKCON, the International Society for Krishna Consciousness, would like to heartily welcome all the Vaishnava devotees, live members, Mayapur TV viewers and newly arrived devotees from all over the world to Siddham Mayapur. Sri Mayapur Dham ki, Navadvip Sri Mayapur Dham ki, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ তথা ইসকন শ্রী মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের পক্ষ থেকে সমবেত বৈষ্ণবী ভক্তবৃন্দ, ইসকনের আজীবন সদস্য, দর্শনার্থী ভক্তবৃন্দ এবং মায়াপুর টিভিতে দর্শনকারী সমস্ত ভক্তবৃন্দকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বুক ডিস্ট্রিবিউশন রিপোর্ট, প্রসাদম ডিস্ট্রিবিউশন রিপোর্ট, pilgrims and visiting devotees report for the pleasure of Sri Panchatattva. Books distributed yesterday here in Siddham Mayapur. His Holiness Jayapataka Swami Maharaj distributed 37 books. Sankirtan Seva Office, they have distributed one Srimad Bhagavatam set, one Sri Chaitanya Charitamrita set and 55 books.
Sankirtan book table 65 books. Sankirtan preaching office 1 Srimad Bhagavatam set and 73 books. Namahatta book table 13 Srimad Bhagavatam sets, 4 Sri Chaitanya Charitamrita sets and 69 books. Rajapur bookstall 5 books. Jeev Jago Sankirtan team 46 books. International book table 45 books. Bhaktivedanta bookstall 2 books. And bundles distributed from Goshala stall 2 bundles, from Gita Bhavan 6 bundles, from Gada Bhavan 6 bundles, from Annadan complex 1 bundle, from Sula Prasadam hall 12 bundles, and here in the temple hall 14 bundles. Grand total 942 transcendental Srila Prabhupada's books distributed yesterday here in Siddham Mayapur. Prasadam distributed from Gada Prasadam hall 1966 plates, from Namatta Prasadam hall 1470 plates, from Gita Prasadam hall 2030 plates, from Shula Prasadam hall 2700 plates, Govinda's 937 plates, Radhamadhav Mahaprasad counter 134 plates, and free Prasadam distributed from Annadan complex 850 plates and 1000 Khichuri leaf cups, from Shula Prasadam hall 400 Khichuri leaf cups, and from Gada Prasadam hall 200 plates. Its grand total 11,687 transcendental Prasadam plates distributed yesterday here in ISKCON Mayapur. Total 26,675 pilgrims and devotees visited ISKCON Mayapur yesterday. 22,996 devotees and pilgrims visited Sri Radhamadhav temple, and 4,352 pilgrims and devotees visited Srila Prabhupada Pushpa Samadhi temple. And after the Mangalarati yesterday, 200 pilgrims have chanted Hare Krishna Mahamantra and 20 pilgrims have accepted Japa beads to continue chanting. Harinam Sankirtan ki. 7 a.m. Darshan Arati, beautiful Darshan Arati of Sri Prahlad Nrsimha, Sri Panchatattva, Sri Radha Madhav Ashtasakhi, Sri Radha Madhav Sri Mayapur Chandra, and Sri Gaur Nitai at Srila Prabhupada Bhajan Kutir, followed by Srila Prabhupada Guru Puja, and 8 a.m. Srimad Bhagavatam class. Shudi Otiti Brindo, এই ঘোষণার পরে আপনারা এই রাধা মাধব মন্দিরে বসবেন, আপনাদেরকে একটু করে জপমালা দেয়া হবে এবং দেখিয়ে দেওয়া হবে কিভাবে জপমালাতে ভগবানের দিব্য পবিত্র নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হয়। জপ করার পরে আমাদের এই মন্দিরের কর্নারে রয়েছে ভগবান শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দিব্যলীলা প্রদর্শনী। আপনারা এই প্রদর্শনী বিনামূল্যে দর্শন করতে পারবেন। সকাল 7টায় দর্শনার্থী শুরু হবে। পর্যায়ক্রমে শ্রী প্রহ্লাদ নৃসিংহ, শ্রী পঞ্চতত্ত্ব, শ্রী রাধা মাধব অষ্টসখী বৃন্দ, শ্রী রাধা মাধব শ্রী মায়াপুর চন্দ্র এবং শ্রীল প্রভুপাদ ভজন কুটিরে শ্রী গৌর নিতায়ের রাজবেশে দর্শন, তারপর শ্রীল প্রভুপাদ গুরু পূজা এবং সকাল 8টায় শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ। Today's nectar of Vedic scriptures, Srimad Bhagavatam class in English will be given by His Grace Kripanidhi Prabhu. আজকে মন্দিরে বাংলা ভাষায় বৈদিক শাস্ত্রের সারাতেসার শ্রীমদ্ ভাগবতম থেকে পাঠ করতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। लोटस बिल्डिंग के प्रभुपाद फ्लोर पर आज हिंदी में वैदिक शास्त्र की सारातिसार श्रीमद् भागवतम से प्रवचन प्रदान करेंगे श्रीमान श्रवणानंद प्रभु। And today's nectar of Vedic scripture Srimad Bhagavatam class in Russian language will be given by His Holiness Kobichandra Swami Maharaj. সন্ধ্যা আরতির পরে মন্দিরে বাংলা ভাষায় শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা থেকে পাঠ করবেন श्री सुकीर्ति निमाई प्रभु। संध्या आरती के पश्चात पंचतत्व एक्सटेंशन हॉल पर आज हिंदी में श्रीमद् भगवद गीता से प्रवचन प्रदान करेंगे श्रीमती परमेश्वरी पद्मावती माता जी। Today is the most auspicious appearance day of श्रीमती चित्रलेखा सखी। आज श्रीमती चित्रलेखा सखीर
Abhirbhav Tithi. So on this Monday, today, October 7th, we will be celebrating Chitralekha Sakhi's Appearance Day. Please join us at the temple on this special day for the program at 4 p.m. We will hear the glories of Sri Chitralekha Sakhis and invite all the devotees, especially kids, to prepare artwork and present it to Sri Radha Madhav personally. Devotees are also requested to make drinks and sharbat to offer to Radha Madhav and the Ashtasakis during this program. আজকে আমরা চিত্রলেখা সখীর আবির্ভাব তিথি উদযাপন করব। অনুগ্রহ করে এই বিশেষ তিথিতে বিকেল 4টের সময় আপনারা সকলে আমাদের সঙ্গে মন্দিরে যোগদান করবেন। আমরা শ্রীমতী চিত্রলেখা সখীর মহিমা শ্রবণ করব এবং সমস্ত ভক্তদের, বিশেষ করে মায়াপুরের কমিউনিটি শিশুদের চিত্র তৈরি করতে এবং শ্রী শ্রী রাধা মাধবের কাছে উপস্থাপন করবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। অনুষ্ঠান চলাকালীন শ্রী শ্রী রাধা মাধব এবং অষ্টসখীবৃন্দের কাছে আপনারা পানীয় এবং শরবত নিবেদন করতে পারবেন। সমস্ত ভক্তবৃন্দকে এই বিশেষ প্রোগ্রাম বিকেল 4টের সময় আপনারা উপস্থিত হবেন, এই বিশেষ অনুরোধ আপনাদের কাছে। কয়েকটি অনলাইন সেমিনার চলছে। কমলাপতি প্রভু প্রত্যেকদিন 4:30 থেকে 5:30 পর্যন্ত শ্রী গৌর সুন্দর এবং তার অন্তরঙ্গ পার্শ্ববৃন্দের লীলাকথার উপর বিশেষ প্রবচন প্রদান করছেন এবং শ্রী শ্রীমৎ ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজ সন্ধ্যে 7:30 থেকে রাত্রি 8:30 পর্যন্ত শ্রীমৎ ভাগবতম থেকে ধারাবাহিক প্রবচন প্রদান করছেন। And in the evening every day, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj is giving online class on the ecstatic pastimes of Sri Gaur Hari and his intimate associates from the rooftop of Lotus building. You can listen to this class on Jayapataka Swami Facebook pages and YouTube channels. প্রতিদিন সন্ধ্যায় শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ শ্রী গৌর হরি এবং তার অন্তরঙ্গ পার্শ্ববৃন্দ লীলা কথার উপর লোটাস বিল্ডিংয়ের ছাদে প্রবচন প্রদান করছেন। আপনারা এই প্রবচন অনলাইনেও শ্রবণ করতে পারবেন জয়পতাকা স্বামী বাংলা ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে। পশ্চিম উড়িষ্যা থেকে আগত নামহট্ট সম্মেলনে আগত ভক্তবৃন্দ, আপনারা এই ঘোষণার পরে নামহট্ট ভবনে চলে যাবেন। নামহট্ট ভবনে আপনাদের জপ ক্লাস হবে এবং পরবর্তী অনুষ্ঠান সেখানে ঘোষণা করে দেওয়া হবে। Today's darshan, today's Bani of Srila Prabhupada. If there is some earthquake or there is some danger, naturally, spontaneously we pray. But we forget it. The tendency of offering prayer to the Lord at the time of danger is automatic. So, we should know that we are in danger. We are in this material condition of life means we are in danger. Therefore, we should pray. Durban, 7th October 1975. Srila Prabhupada আজকের বাণী, আজকের মন্তব্য: ভূমিকম্প বা কোনো বিপদ হলে প্রকৃতিগতভাবে স্বাভাবিক আমরা প্রার্থনা করি, কিন্তু পরে আমরা তা ভুলে যাই। বিপদকালে ভগবানকে প্রার্থনা করার প্রবণতা হলো স্বাভাবিক। তাই আমাদের জানা উচিত যে আমরা সবসময় বিপদে আছি। আমরা জীবনের এই বদ্ধ অবস্থায় আছি মানে আমরা বিপদে আছি। সুতরাং আমাদের প্রার্থনা করা উচিত। ডারবান, 7ই অক্টোবর 1975। শ্রীল প্রভুপাদ কি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। নাও let us offer our respectful humble obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord. এখন বৈষ্ণব প্রণাম। সকলে বিনম্রভাবে মাথা নিচু করে বৈষ্ণবদের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করুন। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি। শ্রীল প্রভুপাদ কি। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে।